Cɛnterikɛ i ka o kuma in an maliyɛnw fɛ yan nɔ an b'o wele ko kabatigɛyɔrɔ kumajugu ka taa kabatigɛyɔrɔ la ko tasuma mana o de ye kabatigɛyɔrɔ la kumajugu ye an b'o wele ten i filɛ k'o de fɔ tan nin ye faransɛw ka nin journaliste nin ye radio so dɔ journaliste ye ko américains bɛ ka commencer k'i plaindre américains ka production c'est-à-dire u ka usine minnu bɛ munition dilan ko bɛ ka commencer k'i plaindre k'olu ye munition minnu labɔ ko ka di Amérique armée ma ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la k'américains ko soldat ko munition bɛna dɛsɛ k'olu dun ye munition mun di ko ye kalo caman de kɛ ko k'o dilan donc ko mun dira ko tile fila kɛlɛ ko n'a fɔra k'o banna donc ko munition ko problème bɛ sɔn ko kana kɛlɛ kɔnɔ nin kuma nin ka di ne ye koyi ala k'a to munition ka dɛsɛ américain kelenw de ko faransɛw ma k'o tɛ se ka kɛlɛ kɛ irisiw fɛ k'o dan ye tile kelen k'o ka munition bɛ ban irisiw de bɛ ka san 3 kɛ kɛlɛ la Ukraine fɛ européens ni OTAN ni américains bɛɛ bɛ ka jɛn ka munition di Ukraine ka dugukolo ma se ka sɔrɔ ka di Ukraine ma irisi ka munition ma dɛsɛ mais Amérique filɛ nin ye sisan 2 jours bi ye tile filanan de saba a bɛna don sabanan na ko munition ko kuma de bɛ aw da munition ko kuma bɛɛ ka kan ka fɔ nin dɛri la fo munition ko kuma Israël ko k'ale ka munition minnu bɛ kɛ ka système antiaérien munition minnu bɛ avion kunbɛn ani missile kunbɛn k'o dɛsɛla k'ale ye Amérique wele k'Amérique ko ale yɛrɛ ta tɛ labɔli kɛ Amérique ko k'ale yɛrɛ ta tɛ labɔli kɛ mais ale bɛna système dɔw bila ka na Israël minnu munition bɛ yen actuellement parce que dɔw bɛ yen olu munition tɛ ka sɔrɔ minnu munition bɛ sɔrɔ donc kana olu di o dɔw déployer ka na Israël pour que u ka se ka olu labaara mais dɔw bɛ yen u bɛ yen déjà mais o munition stock banna parce que ko ye minan kisɛ caman bila ka taa di Ukraine ma bon ko k'u ye dɔw bila ko ka chinois makɔnɔ ko don nataw la ko chinois bɛ sɔn ko ka Taïwan attaquer donc k'u ye munition dɔw bila stock dɔw garder k'o kɛlɛ makɔnɔ bon olu tora o kɛlɛw préparer la olu yɛrɛ ta filɛ nin ye o kun ye mun yɛrɛ labɛn Iran yɛrɛ kama sisan o de dɛsɛ ko kuma fɔ kan filɛ nin sisan u bɛna bolo don réserve tɔ minnu kun gardelen don jamana wɛrɛw kama u bɛna dɔ ɲini fo Amérique Europe kɔnɔ yan o kun ye dɔw di européens ma k'u ka sécurité garantie donc u bɛna dɔ ta o la donc Ukraine kɔni ne t'a dɔn ale bɛna dɛmɛ sɔrɔ cogo min na sisan parce que dankɔrɔba yɛrɛ ko k'ale ka munition ko munition ko problème bɛ yen ko parce que ko Amérique armée bɛ munition mun jeni tile kelen kɔnɔ ko Amérique usines bɛ se ka kalo 4 kalo 3 de kɛ k'o munition produit c'est à dire se ka munition mun dilan kalo 3 kalo 4 kɔnɔ tile kelen Amérique armée b'o de jeni kɛlɛyɔrɔ la bon Tomahawk o bɛ ka missile mun ko fɔ ko Tomahawk k'o de ka jugu Iran ma kosɛbɛ mais ko y'o caman ci déjà ko ye dɔ ci Nigeria ka taa dɔ ci jamana jumɛn o ye jamana dɔ fɔ ko taara dɔ ci donc kɔsa in na Ukraine yɛrɛ tun bɛ dɔ kɔ k'o ma sɔn k'o ka fɛn di Ukraine ma ko parce que américains yɛrɛ y'a fɔ k'o ka stock tɔ man ca donc munition a dilanni ka gɛlɛn a barika ka bon mais k'a tɔ man ca donc k'o bɛn'o garder k'o ka ko wɛrɛ kɛ o ko wɛrɛ ye nin ye n'a fɔra ko tile fila kɛlɛ k'o stock ko kuma banna donc sisan olu sɔn ko BD ninnu nana o ka BD ninnu munition o ye munition gilimanw de normalement o ciyɔrɔ yɛrɛ tɛ yen mais ni fɛgɛmani ninnu banna jagoya a bɛna na ni giliman ninnu parce que giliman ninnu tun b'an ka ci yɔrɔ dɔw la mais jagoya olu bɛ obligé ka ci yen nɔ sisan parce que munition minnu labɛnnen don o kama c'est komi ka sozani faga marifa k'o kɛ ka sama faga marifa quoi k'o ci sozani na quoi voilà n bɛ fɛ ka mun fɔ américains bɛ ka don o de la sisan o ka kan ka fɛn fitinin bon o bɛ obligé ka munition belebeleba kɛ ka yen bon parce que fitinin tɛ yen quoi fitinin o y'o fili k'o fili Israël ko k'ale ta banna bon Israël yɛrɛ QG o ka armée ka commandement bɛ yɔrɔ mun na ani Benjamin Netanyahu yɛrɛ ka bureau Israël y'o de gosi suro n y'a information yɛrɛ sɔrɔ sisan Israël y'o de gosi suro a ma se ka kunbɛn ja o ko missile qualité mun filila k'o m'a dɔn missile qualité mun de don ja yɔrɔ mun gosila nin a yɔrɔ man ka se ka gosi Israël yɛrɛ ka commandement bɛ yen de o ka premier ministre Benjamin Netanyahu ale yɛrɛ ka bureau bɛ yen o bɛ ka opération commandé k'o to yen de donc n y'a mɛn sisan k'o gosila donc n'o gosila c'est que Iran ka missile ka ɲi Iran ka missile ka ɲi tɔ bɛ Iran na donc dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ŋunuŋunukan na ŋunuŋunukan de don dɛ n fana b'a fɔ aw ɲɛna ŋunuŋunukan na ko Benjamin Netanyahu yɛrɛ ko n'a fagalen ma kɛ k'a blessé la donc fo n'a bɔra ka kuma sa sɔnni sisan ŋunuŋunukan caman turunnen don ko k'a salen bɛ sɔrɔ
Israël premier ministre ko n'a ma sa k'a blessé la kosɛbɛ mais comme u ka gundo tɛ bɔ kɔfɛ an b'an sigi k'o makɔnɔ soit a sara soit a blessé la ko parce que a ka yɔrɔ min na a ka chaise o de gosila i y'a faamu donc an b'an sigi k'o résultat makɔnɔ kɔfɛ ko Amérique ka munition bɛ fɛ k'o ka ban Iran yɛrɛ m'a fɔ fɔlɔ k'ale donna ka munition sɛbɛlamaw la fɔlɔ Iran yɛrɛ m'o fɔ Amérique belebeleba a n'a dɛmɛbaga bɛɛ k'olu ka munition o de sɔrɔ Abu Dhabi jamana tɔgɔ bɛ la kɔnɔ Dubaï y'an ko olu ka système antérieur dɔ bɛ yen k'Amérique y'olu déplacer ko ka taa n'a ye Iran Israël ko ka taa Israël défend ko Amérique bɛ fɛ ko k'olu kɔbila ne y'o vidéo kɛ sisan ja munition ko problème de bɛ yen i y'a faamu o de sɔrɔ Amérique ko k'ale bɛ fɛ ka kuma Iran dirigeant kuraw fɛ ko parce que ko olu ni ale ka bɛn fɔ la ja munition ko problème de bɛ yen fale tɛmɛ boli la o mɛ n'an ka ko la ani tola an ka ko la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ mɔgɔ tɛ se ka ala kɛlɛ a ye cɛ min faga nin alamɔgɔ de don alamɔgɔ de don i y'a faamu a y'a to la yen alamɔgɔ de don ala b'a fɛ parce que ala b'a fɛ aw bɛnn'a kan de taara baga ma fufalaki k'a faga a fagali a ma tɔ to ne la dɛ ni fɛn digila n'a a digila n'a yɛrɛ yɛrɛ parce que a ma foyi kɛ k'a ka jamana défend kɔ ani k'a ka diinɛ défend aw bɛ taa baga ma mun na ka taa baga ma mun na aw bɛ taa baga ma mun na a ye mun k'aw la a ma foyi kɛ mun interdit don diɲɛ kɔnɔ a ma baga mɔgɔ si ma a taara baga ma mun na mais hali ni mɔgɔ ma nin kɛlɛ kɛ ala bɛ nin kɛlɛ kɛ dɛ ala bɛ nin kɛlɛ kɛ aw ka avion tɛ ka bɔ nin ne yɛrɛ ko avion mun benna tan ja ko américain yɛrɛ ka système antérieur de y'o yɛrɛ ka avion bɔ bon o avion wulila base min yɛrɛ la dɛ Iran fana tilala k'o base yɛrɛ gosi avion tɔ min tun bɛ yen k'olu jeni mɔgɔ bɛ se ala kɛlɛ la wa donc ko pétrole soba dɔ de bɛ Dubaï raffinerie belebele dɔ de fana bɛ Dubaï minnu bɛ o sous région bɛɛ pétrole raffiné Iran fana ye gosi donc sisan kɔni fɛn fɛn ko k'ale sen tɛ kɛlɛ la a bɛɛ sen bɛna don kɛlɛ la a kɛra Mali pétrole ko kuma ye fɛn fɛn ko citerne jenina dɛ a jala n ye dɛ fɛn fɛn ko a donna ta finalement bɛɛ taara ara minɛ Isason na donc o yɔrɔ gɛlɛya de da wulilen filɛ Moyen-Orient kɔnɔna de la tan pétrole tɛ tɛmɛ pétrole ko gɛlɛya kelen an ye mun kɛ yan nɔ terroriste ye mun dan kan yan nɔ dɛ o kelen aw américains ni français ni européens minnu ye terroriste financé pour que k'o gɛlɛya in sigi an kan k'o plan in di dɛ aw bɛɛ bɛn'o plan in de santi sisan aw bɛɛ bɛna a plan santi a tɛ fɔ aw si kɔ n bɛ dugawu kɛ ala k'a tɔ gɛlɛya aw bolo ka tɛmɛ nin bɛɛ kan Iran n'a dɛmɛbagaw a ye to dugu la a y'a to k'aw ka baara kɛ Iran ko k'ale ka misiri tɔw bɛ dugu jukɔrɔ hali sisan misiri tinɛli kelen yɛrɛ misiri yɛrɛ ma labɔli daminɛ fɔlɔ tinɛli dɔw bɛ yen olu misiri magama k'olu la fɔlɔ k'olu ma kɛlɛ daminɛ k'a bɛ dabila sini sinikɛnɛ dɛ olu y'a daminɛ de a labanjo u b'ala de bolo an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛlɛ ja u la